कार्तिक महात्म्य एकविंश अध्याय कृष्णवेणी चरित। नारद वाक्य कर्णे शुणी से पृथु राजा नृपमणि बोलंती शुण मुनिवर तुम्भे कहिल धर्मसार। कार्तिक व्रत धर्म बळे आउ कहिल धर्मसारे से कथा जानी थिले कह जगत जन दुखदह। मुनि बोलंती धर्म अछि कार्तिक व्रत फल भक्षी। नारद उवाच कृष्णा कृष्णा तनु साक्षा देशी देवो महेश्वर तत्संग महाप्रभवंश्च कालं भक्त चतुर्मुखः तथा पीढ़ी स्तुमुत्पत्ति कीर्तयिष्यामिता शृणु। से कथा शुण महारथा से कृष्णवेणी नामे तीर्था से पुण्य तीर्थ आदिवासे रोहिणी सुमरी दिवसे जे स्नान करे एका बेले कृष्ण सुमरी प्रातः काले सकल पाप क्षय जाई कार्तिक कृत्य फल पाई अंते लभई विष्णुपुर जावत रवि निशाचर तावत आउ विष्णु आले से कृष्णावेणी तीर्थे जले। हेमंत नारद वचन शुणी संतोष पृथु मन पुणी पुछई नर नाहा भमुनि मुते कह ताहा। हेमंत पुण्य तीर्थ जेहु पूर्वे से उपजिला काहू से कथा कह महाजति दुर्लभ तीर्थ पुण्य गीति। नारद उवाच शुण राजन सावधाने से सत्य युग पूर्व दिने ब्रह्मा जे यज्ञ कर्म कृते गोविंद शंकर सहिते सकल सुर मुनि तुले कर्णेय गिरी शिखे गले पवित्र स्थाने रही सर्वे जे यज्ञ विधि कृत्य पूर्वे सर्वे जानती वेद वर भियाई बहुत संभार भृगु को आचार्य वरणे विधाता बरिले आपणे विष्णु प्रीतिरे करी वांछा यज्ञ संकल्पे करे इच्छा ब्रह्मा को चाही नारायण बोलंती आंभ वाक्य शुण जे तुम ज्येष्ठ पत्नी सुरा तार नंदिनी नाम क्षीरा से जे आंभर प्रियवती सकल गुणे सरस्वती जे तांक माता तुम्भ नारी विशेष ज्येष्ठ नाम धरी तांकु सुमरी यज्ञ स्थाने संकल्प कर आवाहने। ए वाक्य शुणी भृगु मुनि बोलंती काल कृत्य घेनी हे सभाजने तुम्हें शुण ब्रह्मांग पत्नी तीन जन सुरा सावित्री गायत्री ए तीन ब्रह्मांगर नारी एथकु काल वर्तमाने विचार कर सावधानी प्रथमे सुमरिले संध्या यज्ञ आरंभे हेब धंदा एथकु मोर बोल कर यज्ञ गायत्री नाम धर से प्रातः काले दिन आदि संकल्पे सुमरिव जदि यज्ञ होइव विधि मते जावत कर्म यथा कृते। ए वाक्य भृगु मुखु शुणी निश्चय कथा बोली जानी सकल मुनि सन्मते विधाता सुमरिले चिते गायत्री नाम सुमरणे आसी मिलिले तत्क्षणे ब्रह्मांक दक्षिण बारुषे से देवी मिलिले हरसे ताहांकु घेनी वेदपति यज्ञ रे संकल्प करंती। हेमंत बेले देवी सुरा मने उत्सुक महात्वरा सन्निधे मिली गले आसी कहंती सभा समदर्शी तुम्भे सकल कथा जान मो वाणी समस्ते हे शुण तुम्भर संचिला जगत यज्ञ रे संकल्प करंत एबे अधर्म कृत्य कल ज्येष्ठ को यज्ञ न वरिल अपूज्य जने करी पूजा विवेकपण कल तेज्या जे देशे मंत विचारी लघुत्व जने न पचारी से देशे निश्चय धर्म हानि दुर्भिक्ष मृत्यु भय तिनि अवश्य उपजयते अकीर्ति शुभई जगते तुम्हें कि न जान ए कथा निश्चय आशारे कल वृथा एठारे अछ जेते लोक जडर प्राय अविवेक ज्येष्ठ ब्रह्मांग घरणी से मोर सान सपतणी
ତାହାକୁ ପତି ସଙ୍ଗେ ବରିହି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ଅଛ କରି। ଏଣୁ ଅଚେତ ସର୍ବଜନ ମୋର ସାପକୁ ଯଜ୍ଞମାନ। ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ସୁରମୁନି ସମସ୍ତେ ମୋର ସାପ ଘେନି। ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ଅଷ୍ଟଦିଗ ଏଠାରେ ବହି ଯାଅ ବେଗ। ସୁରାବଚନେ କୋପ କରିହି କ୍ରୋଧେ ବୋଲନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ତୋର ଗୃହସ୍ଥ ଏକା ବିହି ମୁଁ ତା ନୁହିଲି କିଛି ନାହିଁ। ତହିଁକି କଲୁ ଏଡ଼େ କୋପ ଏଥୁ ଅନେକ ଦେଲୁ ସାପ। ଏ ଦୋଷ ତୁହି ହୁଅ ନଦୀ ଧର୍ମ ପୁରାଣେ ସତ୍ୟ ଯଦି। ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସାପେ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ନଦୀ ରୂପେ। ପର୍ବତେ ନ ପାରିଲେ ରହି ଅଷ୍ଟଦିଗକୁ ଗଲେ ବହି। କହନ୍ତି ମୁନିଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶୁଣ ହେ ନଦୀଙ୍କର ନାମ। ଯେ ହରି ହର ଏକ ଦେହି ସେ କୃଷ୍ଣାବିଣୀ ନାମ ହୋଇ। ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ କଳଦିନୀ ନାମେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବିଜୟ କରି ବେନି ପାରୁ ସେ ବେନି ନାରୀ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ସରସ୍ୱତୀ ଦକ୍ଷିଣେ ବହିଲେ ଗୋମତୀ। ଯେ ସୁରା ସରସ୍ୱତୀ ନାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋମତୀ ଉତ୍ତମ। ଆବର ଯେତେ ସୁରଗଣେ ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ଜଣେ ଜଣେ। ରହିଲେ ଜଳ ରୂପ ଧରି କହିବା କେତେ ତା ବିଚାରି। ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଜଳପଥ ଯେ କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ନାମ ତୀର୍ଥ। ତହିଁ ଯେ ସ୍ନାନ करे ଯାଇ ସେ କୋଟି ଦାନ ଫଳ ପାଇ। କାର୍ତ୍ତିକେ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ପାଇଗଲେ। ଆବର ଯେତେ ତୀର୍ଥ ତହିଁ ଅନ୍ୟର ଫଳ କେହି ନାହିଁ। ଯେ ଶୁଣେ କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ କଥା ତାର ରଇ ସର୍ବବ୍ୟଥା। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୃଷ୍ଣବେଣୀ ଚରିତ କଥନେ ନାମ 1 ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः।